kaisa reaction rana ni bagay na nong no dimani bises kai miya sini amdoli bulagati constituency ni bisingo klainai cheli khole DC blesho sini tipra mothani ngoi sini amdoli bulagati ni MDC Umasankar Deborma tai aroni block president Butto Deborma borok je anotui je kok saka abono phirokha ni bagay na ang tini norokno mari mani sini borong nang emne to tamnai ani pati jani samanno haipano bano dara nungo sini Umasankar babu MDC এবং tamnai MDC hisabo tai au agi TSF khai phekya ai hisabo ang bono tamnai junior phona bonang respect ro as porjonto tamnai tabsu jarabo bai kono misbehave bokhaya ba khanyani প্রশ্ন phaya agati tini buddho bahanya ane gulo অনেক কিছু সাবো বুদ্ধ আবার একে খাই অনেক কিছু চক্রান্ত খাইয়া কিন্তু এখন আপনার দেন কি আর আপনার কোনো মানে ইম্পর্টেন্ট দিয়া কারণ বরফনি লেভেল বাই আনি লেভেল অনেক ফেরো হয় কারণ বাকি তাম নাই আরো বুদ্ধ না হামিয়া নাই আং সানানি আবো আনি কোনো দরকার বানাইয়া আং সাবসাইয়া কারণ আবো আঞ্চলিক লোকরক এবং বনি পারানি বড়রক এবং আমতলি বুলাগা তিনি বড়রক এবং যারা তীব্র মথা খাইনি রোগ যত মিশো তাই চিনি Umasankar babu bahino bo busu jate dafani bagi samung khlaika bo taw busu jate khlaito bo MDC ingkha MDC man yakulo bo busu jate boni amtali bulagati bo development khlaika awu lokorok saimano haje gahaibona je bo jeta miya saka ani bumung to salia Biching Db mahnai khoroksa borok miya lama kasoi Bisramongan nongor panchayat no jeta edisini hanot langai khlaimani abno haina hai karina ni bagai je jeng movement khlaika ab movement success bongkha tamin male jeng nayo motivation to ngai thangka haje kintu ai paro motivation no abono jeta tamnai tai abono cancel khlaimia tam khabno modified khlaimano haje gan bagai modified khlainani bagai sini dabi kaisano abo sudo tabo gya ani ebong ang likhito babe romani ang ani Facebook o toriya karon ang social media o ani jeto samungo to yang bolanyani abang musunya haise gan bagai bo bolaya boi hege bolai janai ngage kabang man tong haise gan bagai ang bolanya bothanya gan bagai je miyani miya bolte usang ni jeta success 7 tarik ni আমি 6 তারিখ নেই আবু তো আঙ্গা যখন ডিক্লেয়ার রাখা এবং সিনিয়র লিডার হিসাব অকরা হিসাব ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত মুভমেন্ট বা আবুন চেষ্টা যেটা আবুন তুই ফাইট খাইতা নিব আং নবস্তাঙ্গ হিমই যতন গাইড খাই আবো হেকে মা খাইকা তাম হিনমালে আবো এদিন হা থাঙাইলে বাহাই এবং হাজরিছে আবার হেকে থাঙ্গা গাঙ্গাই লাস্ট পর্যন্ত চিনি বড় রকনে তামনাই বাসা জাংনাই জায়গা তামলা অবন মেন ক গাউন বাগাইনো আবার হেকে খাই মা খাই হেকে ব সাকা যে আতমসা চিচিরি পক্ত হেকে পাসাওই হাদাও ফানা হামজা গহनै ফুনক পাইকে হাनै সাও Biching Db মা 6 তারিখ সিমে ফুনো গিয়া 1980 সননি সিমে আব্রো 1980 সন আং ক্লাস 6 পড়িব আব্রন সিমে TSF শুরু খলাই আব্রন সিমে হাত দফানা হামজানা রমানি হাত দফানে সামং খলাইমানি আব্রন সিমে আনি শুরু এবং তাবো গ্রম সিদে উসাঙ্গ সিমে চিচিরি পক্ত যে তৈ সাকাও কাসঙ্গই দङ মাইকে কাসায়া Umasankar asaya sanino Biching Db মা যে হাত দফানা হামজাগো ayang am soyang kuni borok ebong tibrasa jara intellectual Biching Db mane chininarok saimano haise karon 1980 o Umasankar ni boyes bose ang saimia angnibo 2 বছর
ani bati ja khoroksa tongo dono de borma hanai te masa tongo ani bagina Ranjit de borma hanai borne classmate dol phiaba ani dono ni bati ja tai ani de bagina Ranjit borong saibo bokusho boro age burjo muskulo porio boje saga chichir pokso age atomsa pasai phakya Biching Db doni saya khoroksa aro kabai dopana hamza goni phunungan nayo hone Biching Db waine ha dopani bagai silai romkha abo hasaka ha khamati bra sarok saimano life no risk to Biching Db khumulungo college khlai ri rekha bofro 2004 17 December India government by agreement khlai Aun bagai Biching Db 1980 sonne semino chichir pokto hake hado phani bagai samong khayo MDC Umasankar babu tintala building ma thangkangka nang bada bathak Bisnamganjoni khomota da tong abo hake tintala building nang tangi manani nang yang challenge ro haise khomulungang college khlagya man khangkang kai nang nini latia soraje school tongo abuno snamui phunugara dia government school tabu classroom korikyo nang pura amtoli gulaga tini kokta sade nini dia latia sora school no nang thikkas namgra de haise tabu to nang janaprotinidhi bile nina amsoni nini je parawo Porimol de Borma Krishno de Borma Kashi de Borma 12-13 jona madhyamik failmi tongmanang pass khlai rokhan nini parawo nang khoroksa nini paran borono chubawo madhyamik de pass khlai rekha abai praman nang reida mana কিন্তু নিনি পারা দङ কৃষ্ণ দেববর্মা নং সিনে নাই তাবো বিশ্রামগঞ্জ ব্যাপটিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এ ওয়ার্কার কাশী দেববর্মা দङ পরিমল দেববর্মা দङ বরক চাকরি মানখা নং সঙ্গै নাই দে হাইছে বিশ্রামগঞ্জ তিনতলা বিল্ডিং বিচিং দেববর্মা সবসময় চিচির পক্তা হাইগেন পাসাই দङ আছে হাদাও ফানে বাগাই শুধু ডিসেম্বর 6 তারিখ সিমিয়া 80 সননি সিমে নং রিক্সাই নাই দেখাইছে আবনি বাগৈ আমফায়ং নং রাজনৈতিক খাইদি হাইবনা আবো হাইকে নিনি যেটা ক্যারেক্টার বা নিনি যেটা ও কাপন পার্সোনালিটি নং তলা তাকারি দেখাইছে কারণ তাম নিন নঙানি শত্রুয়া আংবো নিনি শত্রুয়া নং যে মানসাং নং দফানি সামং তাংদি আবো লোকর বিচার খাইনাই Ang je mansa kang khlayo abu bisa khlai nung je saka mas khaisa porimiya hanai 19 tamnai 2021 ile MDC election isaka duita constituency ni observers namoi bubag rano rakha kaisang ke boni khut constituency takar jolani ta kaisang nangkang ke pekor jolo jonmo joina gane tabganar appointment letter tomo आ जगाओ केंद्र इसराया संगतराम हने कैसे पारा दङ जमातिया पारा आ जगा थाङै खरचा बर मकल नुगियांखा आ मकल नुगियांगै आबनि परें हांगांकांकै बनो सुबालाइखे आब्रां 5000 का दाइ सिदाम 5000 का ताया बाइके खाइ बनो सुबालाइखे ताइ एलियन बर रको आबनि बसा जलाना आं कगैकै फैगा आं अनु खुनि बरं नां कैसे परिरि रहनाय नाय 2021 22 फाइमाने 22 क्लास 5 फाइमाने ताबो क्लास 9 जराङै दङ हाइसे मागना फिरि सङै नाय दे हाइसे आरोनि आथाक जमाति आगिनि ब्लक प्रेसिडेंट का जाम बनो सङै नाय दे बरक रहरो बंग पाराव थाङै सङै नाय दे स्टुडेंट बुमुं बिपुत कुमार जमातिया पूरा फिरि परिरि दङ क्लास 5 निसिमे ताबो क्लास 9 खाली गांगा ताकलाई बत क्लास 10 रनाय खाली गांगा बो मेट्रिक रनाय कय बसर मागनां सारि तका मास खायसा सारिनि आव फाय बर रक चाव गबां मा बर रकना सारि तनो तवानि आज आगरतलाव आनि हस्टेल दङ हाइसे आ हस्टेल आं सावै नङै प्राइवेट सह परिरुय आं हागा तिब्रासा रकना आं सुबाय दङ हाइसे नों खर बोसोरनो सुबाय मानखाबा फायदि चेलेंज रे फायदि हाइसे आबा हायका 10,120 जना माध्यमिक पास खालायरेखा माध्यमिक फेल रखनो आनि कुचिंगो 1999 निसिमे 2021 पर्यन्त
10,120 जना माध्यमिक पास खालायरेखा गोबां मा दं हायसे घोषणा थायसे आबाखाय যারা যে আনি তামনা হামারি মাধ্যমিক কোচিং সেন্টার পড়ি থাঙে যারা স্টুডেন্ট রক নরক নাই দं কাंकाय নরক বা হামবাই রহ দে হাইছে সাবন उमाशंकर सार नों साइमैया हायसे ओ बिसिं सार जोंनो सुबाय महायके पास खालायरि रहर कारनाय नरक बनो सादे हायसे बनो दे बकल नुगिया को हायसे आन बागै आबो हायरक सामान जाया आबो हायरक तासा बिस्रां मन 3 ताला बिल्डिं नों नुबै दं आबो बिसिं देबरमा खालायो नों साइजामानो आबो आं खालायो नों साइजामानो महायके आं गायसा खालायरि रेखा ताखौ बुद्ध नों आन बादि जानि समान जाय एबं आन बादि जासे खालायो नों आनो काकासो नों ना खालायो नों आनो दारा नङो नों बा आंथ' जे आबो हायके खायता सारे नरक ताबो नेटांनि दङ काहामको नेटां दि नरनि फ्यूचर न स्नाम दे बिजिं देबरमा नों बाय कम्पिटिशनाव थाङै बुट बासाना नाङि हायसे बिजिं देबरमा जेखौ समय बुट बासा खांखाय आबो जनगण जदिसे जदगण बिचार खालायनाय हायसे तबे आं डिक्लेयार लेरिया आं बुट बासा खांखां पास नाब लेरिया हायसे तबे खा खायो निन छेले केबांमा निन छेले आं तामनाय অন্তত 10 गुण ले निन छे आं बुट मानाय हायसे गाउन बागै आबो हायरक कक सावै राजनैतिक ताख्लाय नरु जेताव साइ दङ आबो एभिडेन्स दि सादि बा आबो हायके सादि ताम गां नरनो एडभाइस होनाय नरक ताबनाय नरनि फ्यूचर दंख नरं बयस ताबनाय ताबो जे 50 लायाख बुंनै बबसंनाय 40 नि तला नरं फ्यूचर दङ नरक खायदि राजनैतिक এবং রাজনৈতিক খাইমান বিসংতি দফানি সামুতাंदि नरक अनेक जरा दं हायसे नरक आबो हायके नांनिया कक सावै बरंनि बसंग नरक निगिनि साकसांना नरक तला ताकारि दे अबंखा नरक ना आं एडभाइस दो हायसे एसे अक्राय हिसाब गाउन बागै ताबो नों जदि से चैलेंज न थांकाय जे बुद्ध कायसा कक साका जिष्णु देबरमानार रांसाव होनाय इलेक्शन बसंग जिष्णु देबरमा आनो पाइमी हायसे एवं जिष्णु देबरमा या बीजेपी ने केबनो सुंगिनाय जायसे एवं जदि से प्रमाण दैमान खांकाय बीजेपी ओ थाङै बा बीजेपी ओ जदि से खक्सा रां साखाने जदि से केबो प्रमाण दैमान खांकाय बनां 10 लाख टाका पुरस्कार प्रमाण 10 लाख टाका पुरस्कार नै बना अनि पकेट नि থেকে 10 लाख टाका पुरस्कार নাই आबो हाय जदि से केबो प्रमाण दै फैमान खांकाय फियाबा आबो हायके कक्टा साथे जदि आबो हायके कक साखांगा गां बाद दंनाय मानहानि केस दय आबो हायके चैलेंज खालायनानै कोर्ट दै खालाय आरो बागैनो जदि आबो हायके चैलेंज ना मुसंगा फायदिया जुडिशियल दै बा जेकुनो दै हाय आवन बागै आं नरकनो एडभाइस खायो नरक आबो हायता खायदि एवं आबो हाय रके तासादि नरक काहाम कक सावै काहाम सामुताङै पाब्लिक नि बखानो जय खालाय आगामी दिनो नरक नेटांदि एवं नरक नेटांथों आबो नानि नायमं दंनाय एवं आनि अमहैया जे नरा आनो हामिया बा आबो हायके साखानाय आन बखा ताबो बां माने तामनाय कोनो जायगा हायके कारण नरक आनि बसानि समान नरक बुल खालायनो मानो हायनि नरक ना बुल बायके नरक ना जलिबो आन बखा नस दंनाय नाबो कोनो कारण करे तामखा आं सिरिं तंखांका आबो साया आन बगै आं तिनि फीडबैक बा रिएक्शन मारो कारण तामनि माले आं जरसे हाय सिरिं सायावै दंखांका इयाव बिजिं देबरमा जिष्णु नारा रांसा खाने जिष्णुनो नोंसोय नायदे एवं जिष्णुनो बां चैलेंज न जरसे बाबा के रांगमान दंखांका थानि बबो काबो खायते जतन सायमान हायसे बिजिं देबरमा आर आंबो राजनैतिक खाय तिप्रम था खायब्रो बानो राजानो सुनै नायदे राजानि याकनि आं एक पुषा नायखो तिप्रम था जासर खायक्या राजानि याकनि एक पुषा नाया सुनै नायदे राजानो एवं राजा बहायनो तावसु जराव ब तामनाय आनि प्रति सेटिस्फेक्शन दं मिया आबनो नगै बानो फोन खायक्या बिथिं आंबो बेलाके बखा खामका दिनै हा सेरजारि दमारकनो नगै ताइ म हायके अवा हायके खाय
आउन बागै माने तामनाय जेसबा नोंथां माने दाव हानले मास नामनानै बा कक साव आं सांगायाव तो ठीक दं बगना आबाय के गागा बानो साव आं फाइके मालाय आं साका मनो आं आव मालाय फैने आबाय के खाय के ए अलमोस्ट आसल कक माने तामनाय ताव जे तिब्रा मथाने ताव जे जतन सिने पूर्णबाबो सीएम हयতো शुरू खालायै ताव जत एम तंनाय बा ताव जे एमडीसी तंनाय ताव जरा खरसाफोना तामनाय आनो मिसबिहेव खालायनाय बकरै हामिया हानाय बकरै एक्सेप्ट मिया उमा बादे आबुचे सगा उमा बा आं का हमनो बाबो मालाय का बियां दारा बाबो हाय किंतु बखदा खालाय जे मिया तांगे आबो हाय बस खाइर का आनो आबो सालिया कारण तामनि माले तामनाय बनाबो एलाकानि बरो रखसे आबनो माने फीडबैक रने है आगामी दिन बो बुथान बासा थंता है এবং তাবো বাহাইনো आं एलाका थांग चैलेंज खालायदि मानो बबाय आबो हायके खालाय बजर जाबो हायके बबाय मान खांगा मास कासेया मागना से परेरि तनो मागना आनि स्कुल ताबो करै पर मागना 15 जना दङ मागना फिरि परेर माने लकडाउन नि सका 40 जना ने ऊपर दङ आनि स्कुल आबो हायके फिरि परेर माने गावनि बागै न नर आबो हायके माने राजनैतिक खालायदानि हनै बुहुक सितारा रक्ता कारिदि एवं आबो हायके हामिया रक्ता सालायदि गाहामनि बिसिं तैखले कारण ना सामु गाहाम खालाय गाय बर रक हाय नर नकल थानाय नरक न तामनाय मानिनाय एवं नरक तैबो पाब्लिक बागै सामु गाहाम तांनानि बागै सुजुग मोननाय आबनो सवान सुबुं नरक राजनैतिक आं बागै आं गोबां कक सालिया बिसिं देवरमानि मुइतो खालायजानाय जायगा ताबो दङ खमलंग तिब्रासा एलाकाराव कोनो जायगा कलेज करै बिसिं देवरमा खमलंग काइसे कलेज खालायदि रेखा आबोंका बिसिं देवरमा संनि माने आबो क्रेडिट ताबुता काइसे जों कलेज खुलुफानाय खमलंग जों ता काइसे कलेज खुलुंनाय आबोका 2026 27 बिसिं सिने 5 कोटी टाका दङ काइसा कलेज खुलुंनानि बागै आबो ताबो प्रोसेस चलि दङ एवं आ प्रोसेस फायै कताल फाइनेंशियली आरो हांगांगांगाय आबो विभाग न क्लियर खालायै कंस्ट्रक्शन चेंजाकनाय जेङै कंस्ट्रक्शन पाइखांगांगांगाय 2027 याकबा 28 एकाडेमिक सेशन न जों ता काइसा इंग्लिश मीडियम कलेज खालायफिनाय खमलंग आबो ऑफिशियल प्रोसीड्यूर पाइ तंखा ट्राइबल वेलफेयर गावनि बागै तामनाय गाहाम सामुं तांनान बागै से कंपटीशन दं लायदि अगर ताबो के जे एमएलए बा ताबो जे तिब्रामा थाने जतन तामनाय ताबो सुजाराव माने तामना आगि तंमा हायगेन तंलायो बा ओकाबो गां ओबरंग तामनाय बखा पकई मैया वाइजासिनि एमएलए बखुक सपना बाय मालायखा बसाव दारा ताफोना खाततों हायमा दङ नरंनो नुखा गांनाय जेरै ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास बाबुनि चेम्बाराव नरावकारां नुखा खाततों हायमा दङ नैसिनि बुकुक सपना एमएलए मानदायनि बसाव गां बाहायनो बनो सावका बनो फीडबैक रेखा आं बताबो तामनाय नरकना निजिनि बाहानाव खायके एवं जों नकाइसा हायके आं मावान सुबो एवं आं बायके मा दङ गां बागै नरकना पगिया आंहा कक्सा काजी जतन ताबो हायके खलाय तावरन चिलेनि नि लुकाबो करबुकनि एमएलए चिने संजय मानि बाबू बय वाइसे मालायके अरे दा गत नन नुक जावालक सुकाबलै आबो हाय होनाय तावरन चिलेनि नि कांचनपुरनि एमएलए चिने फिलिप्स दिया बबो हायनो बा जतो साहायके तावरन चिले चिने मन्त्री एवनाइमास बाबू बनार थांपुरो खूब तामनाय ताबो तामनाय गाना है क्या ना बा जब कौन समय पर गाना वो माला लेखन का के अब एकदम सराब जा खाई के ना मातों है जांग वो बरो गाउन बागै उमा बाबो अब हायरक तांग दी
হয়তো নঙা দিন সাইমিয়া ইয়াবা কিন্তু টাং অফ স্লিপ দাংখা হয়তো টাং অফ স্লিপ নয় দं তো কক করে দাও গান বাগै কক করে গান বাগै आं बुद्ध बाबुनो सानाय आबा हिरकम यावै बरक हांखो बासादि नरम फिउचार दंखो दफानो स्नानानि एबं नरक दफानि लिडार होननानै कारण तानि आसिसन हिंगा ताव साइड आनि ताबुक 61 रानिं नाय अ चलि दङ 61 अ 26 25 अंगा गानि 60 ने बेसिङाव तामनाय 45 years no hato phane samungan tau kadali tomaji bibinno babe haji gaun bagai abo nargo sio nargo nogoi tomo hoito narok je khachi puron jimi to nogoi phainai abon je sagang gangai to nungnani kogi haji aba ke khlai gaun bagai narok nang advice khainai narok boro kahangdi kahangai aba ke khaidi abo herokta salai di karon tani male नरक बाय कम्पिटिशन थांगै बा नरक ना आबा के चेयर छेगे आबा के खैने बा आबा है के नरक में चेयर छेगने आबा कोन माने प्रश्न से फै है अलरेडी बिकिं देबरमा खरकसा तिब्रासानि एंगै तिब्रासानो अचीवमेंट रखा है गाउन बगै तबक जे तामनाय नरक बाय छेगे राजनीति खलजन नागिया ता है आबाय के अलरेडी खलायके बिजिं देबरमा ताम का नरक ताव काम के खलाय थांनि आवसाने एडवाइस एवं दफानो सीरियस के मावन सुंनाय हानो सीरियस खलाय मावन सुंनाय एवं आ सीरियसली खलाय दे आबुनाने एडवाइस हामबाय जत लोक रखनो नाय तंनाय रखनो तै तामनाय नरक जतनो हामना नरकनि सुंजांनाय रक तंखांके सय मानो